সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিচ্ছে, কারণ নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভারতীয় সেনা প্রস্তুতি সারছে। এলওসি থেকে সেই ছবি নিউজ 18 বাংলায়। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি তাংধার সেক্টরের একটি সীমান্তবর্তী এলাকায়, লাইন অফ কন্ট্রোলের ঠিক সামনে আপনাদের যে বড় পাহাড়টি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেই পাহাড়টিকে বলা হয় সামসবেরি পাহাড়, এবং এই পাহাড়ের ঠিক পেছনেই রয়েছে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীরের লিপা ভ্যালি, যে লিপা ভ্যালি থেকে প্রায়শই এখানে শেলিং হয়। এই গোটা লাইন অফ কন্ট্রোলের যে অঞ্চল রয়েছে সেখানে হেভি শেডিং হয়। 5 থেকে 6টি গ্রাম রয়েছে এই অংশে, যারা প্রত্যেকে নিজেদের বাড়িতে হয় বাংকারের তলায় তাদের থাকতে হয়, অথবা যখন হেভি শেলিং হয় তাদেরকে পালিয়ে যেতে হয় আরও নিচে, যেখানে সেফ জায়গা থাকে সেখানে। কতটা প্রস্তুতি আমাদের এই এলাকায় নজর পড়লো। কুপওয়ারার এই যে তাংধার সেক্টর, সেই তাংধার সেক্টরে শুধু নয়, লাইন অফ কন্ট্রোল লাগোয়া একটা বিস্তীর্ণ অংশে ব্যাপক প্রস্তুতি সেনাবাহিনীর ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ফোর্স মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে, যেগুলো আমরা নিরাপত্তার খাতিরে এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না। ইতিমধ্যে এই প্রশাসনের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় সাধারণ মানুষ অর্থাৎ এই গ্রামের বাসিন্দা ছাড়া অন্য কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন না। সন্ধ্যের পরে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং চলছে কড়া নজরদারি। কুপওয়ারার বিভিন্ন প্রান্তে ফায়ারিং এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, সার্চ অপারেশন চলছে, এবং সব মিলিয়ে একেবারে তটস্থ হয়ে রয়েছে কুপওয়ারার বিভিন্ন সেক্টর, এবং বিশেষত এই তাংধার সেক্টর যেখানে এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। ক্যামেরা পার্সন আপু পাঠকের সঙ্গে মৈত্রী ভট্টাচার্য, নিউজ 18 বাংলা, তাংধার। সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত গ্রাম, প্রতিদিনই ভারত পাক সেনার গুলির আওয়াজ কানে আসছে। আগামী দিনে কি হবে সেই চিন্তায় ঘুম ছুটেছে গ্রামের বাসিন্দাদের। নিউজ 18 বাংলাকে আতঙ্কের কথা শোনালেন পাক সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। কুপওয়ারার তাংধার সেক্টরের চকিবল মার্সারি গ্রামে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি। এই গ্রামের মানুষদের জীবনটা বড়ই দুশ্চিন্তায় কাটছে এই মুহূর্তে। একদিকে দুশ্চিন্তা যে পাকিস্তানের দিক থেকে ফায়ারিং আসতে পারে, এবং বাইরে তারা বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, তার কারণ তেন্দুয়া বা যে চিতা আছে তাদের অ্যাটাক হয়। আমি একটু কথা বলে নেবো। आपके तो मतलब बाहर और अंदर दोनों तरफ ही टेंशन है जी। रात को शाम होती है, हम बाहर नहीं निकलते, ज्यादा टेंशन। तेंदुआ बहुत आता है, वो अटैक करता है, अटैक करते हैं। हाँ, ज्यादा किया कोई अटैक? हाँ, हुआ है ना, एक लड़का था इधर, छोटा लड़का, उसको पकड़ लिया तेंदुआ। हाँ, मगर बच गया, मगर उसको पकड़ दिया, बचा दिया। अच्छा, तो तेंदुआ का अटैक बाहर होता है, वो टेंशन रहता है, पर अंदर भी आप नहीं रह सकते क्योंकि अंदर भी टेंशन ही है जी। अंदर खतरा है ना, ये लकड़ी का मकान है, ज्यादा इसमें खतरे होता है अंदर। अच्छा, तो मतलब अगर गोलाबारी शुरू हो गई तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है जी, ठीक नहीं है। यहाँ बच्चे हमारे, हम कहाँ जाएंगे? जरूरी तो नहीं है ऐसा होना। तो रात में तो बहुत चिंता में टेंशन होती है जी, रात को ज्यादा टेंशन होती है। चैलेंज जब होती तो टेंशन तो होता ही है, तो हर सी बात। जब होते हैं कभी तो थोड़ा जल्दले होते हैं, उससे झटके वटके, उससे तो नुकसान थोड़ा होता है। हमारे पास कच्चे मकान है पूरे, हमारे पास कोई बैठने का संभावना है ही नहीं। अगर कोई फायरिंग हो जाएगा तो हमारे पास बैंकर तो है ही नहीं। पाकिस्तान तो पास में ही। हाँ, पाकिस्तान तो नज़दीक है, कहीं अगर शेलिंग हो जाएगा तो यहाँ प्रॉब्लम हम लोगों को तो हो जाएगा, इसलिए तो हमें डर तो रहता ही है। रात को नींद भी नहीं आती। कभी भी अगर ऐसा मकान के अगर हवा से भी कोई टीन का फटा हिल जाता है या कुछ भी चीज़ हिल जाती है तो हम लोग एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं कि अभी गोले गिरने शुरू हो गए। तो ऐसे यहाँ पर होती क्या, हमारे पूरे मकान हिल जाते हैं। जब गोले यहाँ से उधर जाएंगे, उधर के गोले इधर आएंगे, तो पूरे हमारे मकान ऐसे हिल जाते हैं। तो कभी भी यहाँ पे भी तो यहाँ भी गिर सकता है। कई बार ऐसा है कि यहाँ हमारे इर्द गिर्द में गोले गिरे भी। ऊपर से हमारी 2 टेंशन है, एक ये टेंशन है, एक हमारे यहाँ यो तेंदुआ बोलते हैं, चीता। परसों एक बच्चे को जख्मी कर दिया, इतना छोटा बच्चा था, उसका सर पूरा ऊपर से उसने काट दिया, वो बच्चा भी जख्मी है। वो टेंशन अलग से है। बच्चों को शाम जैसे होते हैं हम बच्चों को अंदर रख लेते हैं, बाहर नहीं छोड़ते हैं, हमें और डबल टेंशन है। একদিকে তাদের হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ভয়, অন্যদিকে পাকিস্তানের দিক থেকে গুলিগোলা আসার ভয়। তার কারণ দুদেশের টেনশন যে হারে বেড়ে গিয়েছে, সেখানে পাড়া চলছে তাদেরও নিজেদের চিন্তার।
ক্যামেরা পার্সন আপু পাঠকের সঙ্গে মৈত্রী ভট্টাচার্য, নিউজ 18 বাংলা, কুপওয়ারা। সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিচ্ছে, কারণ নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভারতীয় সেনা প্রস্তুতি সারছে। এলওসি থেকে সেই ছবি নিউজ 18 বাংলায়। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি তাংধার সেক্টরের একটি সীমান্তবর্তী এলাকায়, লাইন অফ কন্ট্রোলের ঠিক সামনে আপনাদের যে বড় পাহাড়টি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেই পাহাড়টিকে বলা হয় সামসবেরি পাহাড়, এবং এই পাহাড়ের ঠিক পেছনেই রয়েছে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীরের লিপা ভ্যালি, যে লিপা ভ্যালি থেকে প্রায়শই এখানে শেলিং হয়। এই গোটা লাইন অফ কন্ট্রোলের যে অঞ্চল রয়েছে সেখানে হেভি শেডিং হয়। 5 থেকে 6টি গ্রাম রয়েছে এই অংশে, যারা প্রত্যেকে নিজেদের বাড়িতে হয় বাংকারের তলায় তাদের থাকতে হয়, অথবা যখন হেভি শেলিং হয় তাদেরকে পালিয়ে যেতে হয় আরও নিচে, যেখানে সেফ জায়গা থাকে সেখানে। কতটা প্রস্তুতি আমাদের এই এলাকায় নজর পড়লো। কুপওয়ারার এই যে তাংধার সেক্টর, সেই তাংধার সেক্টরে শুধু নয়, লাইন অফ কন্ট্রোল লাগোয়া একটা বিস্তীর্ণ অংশে ব্যাপক প্রস্তুতি সেনাবাহিনীর ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ফোর্স মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে, যেগুলো আমরা নিরাপত্তার খাতিরে এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না। ইতিমধ্যে এই প্রশাসনের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় সাধারণ মানুষ অর্থাৎ এই গ্রামের বাসিন্দা ছাড়া অন্য কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন না। সন্ধ্যের পরে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং চলছে কড়া নজরদারি। কুপওয়ারার বিভিন্ন প্রান্তে ফায়ারিং এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, সার্চ অপারেশন চলছে, এবং সব মিলিয়ে একেবারে তটস্থ হয়ে রয়েছে কুপওয়ারার বিভিন্ন সেক্টর, এবং বিশেষত এই তাংধার সেক্টর, যেখানে এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। ক্যামেরা পার্সন আপু পাঠকের সঙ্গে মৈত্রী ভট্টাচার্য, নিউজ 18 বাংলা, তাংধার। সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত গ্রাম, প্রতিদিনই ভারত পাক সেনার গুলির আওয়াজ কানে আসছে। আগামী দিনে কি হবে সেই চিন্তায় ঘুম ছুটেছে গ্রামের বাসিন্দাদের। নিউজ 18 বাংলাকে আতঙ্কের কথা শোনালেন পাক সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। কুপওয়ারার তাংধার সেক্টরের চকিবল মার্সারি গ্রামে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি। এই গ্রামের মানুষদের জীবনটা বড়ই দুশ্চিন্তায় কাটছে এই মুহূর্তে। একদিকে দুশ্চিন্তা যে পাকিস্তানের দিক থেকে ফায়ারিং আসতে পারে, এবং বাইরে তারা বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না, তার কারণ তেন্দুয়া বা যে চিতা আছে তাদের অ্যাটাক হয়। আমি একটু কথা বলে নেবো। आपके तो मतलब बाहर और अंदर दोनों तरफ ही टेंशन है जी। रात को शाम होती है, हम बाहर नहीं निकलते, ज्यादा टेंशन। तेंदुआ बहुत आता है, वो अटैक करता है, अटैक करते हैं। हाँ, ज्यादा किया कोई अटैक? हाँ, हुआ है ना, एक लड़का था इधर, छोटा लड़का, उसको पकड़ लिया तेंदुआ। हाँ, मगर बच गया, मगर उसको पकड़ दिया, बचा दिया। अच्छा, तो तेंदुआ का अटैक बाहर होता है, वो टेंशन रहता है, पर अंदर भी आप नहीं रह सकते क्योंकि अंदर भी टेंशन ही है जी। अंदर खतरा है ना, ये लकड़ी का मकान है, ज्यादा इसमें खतरे होता है अंदर। अच्छा, तो मतलब अगर गोलाबारी शुरू हो गई तो होना ही नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है जी, ठीक नहीं है। यहाँ बचे हमारे, हम कहाँ जाएंगे, जरूरी तो नहीं है ऐसा होना। तो रात में तो बहुत चिंता में रात टेंशन होती है जी, रात को ज्यादा टेंशन होती है। चैलेंज जब होती तो टेंशन तो होता ही है, तो हर सी बात जब होते हैं कभी तो थोड़ा जलजले होते हैं, उससे झटके वटके उससे तो नुकसान थोड़ा होता है। हमारे पास कच्चे मकान है पूरे, हमारे पास कोई बैठने का संभावना है ही नहीं। अगर कोई फायरिंग हो जाएगा तो हमारे पास बैंकर तो है ही नहीं। पाकिस्तान तो पास में ही। हाँ, पाकिस्तान तो नज़दीक है, कहीं अगर शेलिंग हो जाएगा तो यहाँ प्रॉब्लम हम लोगों को तो हो जाएगा, इसलिए तो हमें डर तो रहता ही है। रात को नींद भी नहीं आती। कभी भी अगर ऐसा मकान के अगर हवा से भी कोई टीन का फटा हिल जाता है या कुछ भी चीज़ हिल जाती है तो हम लोग एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं कि अभी गोले गिरने शुरू हो गए। तो ऐसे यहाँ पर होती है कि हमारे पूरे मकान हिल जाते हैं। जब गोले यहाँ से उधर जाएंगे, उधर के गोले इधर आएंगे, तो पूरे हमारे मकान ऐसे हिल जाते हैं। तो कभी भी यहाँ पे भी तो यहाँ भी गिर सकता है। कई बार ऐसा है कि यहाँ हमारे इर्द गिर्द में गोले गिरे भी। ऊपर से हमारी 2 टेंशन है, एक ये टेंशन है, एक हमारे यहाँ ये टेंडवा बोलते हैं, चीता। परसों एक बच्चे को जख्मी कर दिया, इतना छोटा बच्चा था, उसका सर पूरा ऊपर से उसने काट दिया, वो बच्चा भी जख्मी है। वो टेंशन अलग से है। बच्चों को शाम जैसे होते हम बच्चों को अंदर रख लेते हैं, बाहर नहीं छोड़ते हैं, हमें डबल टेंशन है। একদিকে তাদের হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ভয়, অন্যদিকে
পাকিস্তানের দিক থেকে গুলিগোলা আসার ভয়। তার কারণ দুদেশের টেনশন যে হারে বেড়ে গিয়েছে, সেখানে পালা চলছে তাদেরও নিজেদের চিন্তার। ক্যামেরা পার্সন আপু পাঠকের সঙ্গে মৈত্রী ভট্টাচার্য, নিউজ 18 বাংলা, কুপওয়ারা।